Se snima sad, snima. Uh-huh. Ovdje si snimali se. Evo snimam. Napiči ga! Daj drugu! Druga! Brda, čini mi se da... Klikaj. Na 40. sekundi. sad si mi Mladen Tonković, brdo, pada. Sad Prvi mi put. sjebo ovoga ručku si mi smočio. A brđe, ja ti mobitel u šepku. Čekaj da si ga baci. Ler! Ne treba ništa, sam ti bez gasa, dekne će on. Nema nija više memorije, brdo. Ima ovaj. Daj mu malo gasa. Daj topli čok. Nema on. Nema ovaj topli čovjek. Ozbiljno nema. Ma kud goreš, upali ga, brdo. Malo s gasom, probaj ga malo. Sad tu. Voda na krene. Ovdje otvori ventil. Ovdje ventil otvori. A? Dok je naočala.